18. i 19.7. četvrti Moto Party Freeriders Klis. U petak očekujemo visoki napon i Ball Breakers-e, u subotu Dreamers i Alen Islamović. A vidite li ovo ovdje? A šta je to? Ovo vam je glavna nagrada na lutriji. Ujedno i svaka ulaznica vrijedi kao srećka za lutriju. Neko će ići s njim doma. Dođite na brdo Kočinje, tamo di party počinje. Vidimo se tamo. Dobar dan, pozdrav svima, dobrodošli na još jednu recenziju. Danas imamo ovo divno stvorenje. Ajmo probat kako ovo čudo ide. Nemojte zaboraviti prvi link u opisu videa, postanite prijatelj kanala za 0,99 centi. Naravno, vama to na godišnjoj bazi ispadne 11,5, skoro 12 eura, vama to ne znači ništa. Meni to znači puno i za dronove, i za kamere i tako dalje. Znači, gledamo nekakvu kao količinu. Tako da, ako želite podržati ovaj kanal, to je najjeftiniji i najbolji način kako možete meni pomoć, a mi nastavljamo dalje. Danas nam je naravno stiga ZSR 1400 2011. godina. Mislim da nećemo baš puno pričat. Radije bi se vozija s ovim, ali ukratko da prođemo te neke specifikacije. 197 konjskih snaga sa Ram Air Powerom. To je cirka oko 170 konjskih snaga na stražnjem kolu, 136 Nm okretnog momenta, znači da će kidat cestu. 257 kg, što je dosta pozamašno, stavljamo ga u kategoriju najmoćnije trojke, a to bi bija CBR 1100 Blackbird, naravno Suzuki Hayabusa i ZSR 1400. Yamaha, nažalost, osim onoga FR-a nema baš ništa u ovoj klasi. Naprijed 120 guma, straga 190, nekako je bilo za očekivat. Inače, tvornički ima dva auspuha kao i Hayabusa, međutim ovdje imamo 4 u 1 Akrapovića. Zvuk će vjerojatno biti dosta zanimljiv, malo ćemo eksperimentirati s novim zvukom. Dakle, ovo je nekakav odgovor Kawasaki bija nakon što je Suzuki izbacio Hayabusu. Direktan konkurent, nešto malo drugačijih sposobnosti, ali o tome ćemo pričati u vožnji. 22 litre rezervara, što je dosta pozamašno s obzirom na 2011. godinu. Amortizer volana. Ljudi, ako ste u mogućnosti staviti amortizer volana, to je bitnije nego dosta drugih stvari koje ljudi inače stavljaju. Visina sjedišta 80 cm, znači mrvicu je visok, ali isto tako nizak čovjek će bez ikakvih problema moći sjesti na njega. Kilometar sat, old school, 2 analogna sata,
To mi se sviđa, kao i kod Hayabuse do dana današnjega su ta dva analogna sata i to je nešto što se ne smije izgubiti. Full podesivi ovjes, tako da tu nemamo baš više puno prostora za priču. Dok je Kawasaki izbacija ovaj super projektil koji je na koncu i bio brži od Hayabuse, već je tad stiga Gentleman's Agreement i nijedan japanski motor ne ide preko 299 km na sat. Iako po specifikacijama dosta brži, malo slabiji u niskim okretajima od Hayabuse, međutim od sredine potpuno jednaki. Ono po čemu možete razlikovati sportski štih je po, na primjer, stražnjim čeljustima, znači stražnja kočiona čeljust je s donje strane, to je tako reći trkači setup, tako da to mi se sviđa. Malo je kraći od Hayabuse, što znači da vjerovatno će biti malo i agilniji od nje na manjoj brzini. A ovako vam to izgleda kad neko 190 sidi na ovome motoru, znači ovdje ima dosta prostora za noge. Kad stanete u borbeni položaj, dosta ste gurnuti naprijed za razliku od Hayabuse. U Hayabusu baš upadnete negdje dole i nekako je ležernije. Ovo je više onako za R motor, ja bih rekao. Kad spusti nogu, pošto je 80 cm visok, imam dosta prostora ovdje, tako da mislim da za visokog čovjeka i za onoga nižega neće biti problema. A ja bi više prestao pričat i idemo se malo provozat. Moj sinko, kako je ovo opak motor. U životu prvi put samo na kratko sam vozio ovaj motor. Znači ovo je bolest. Ovo je bolesno bolest. Znači ja uopće ovo ne mogu opisat. Prvo što se tiče položaja sjedenja, vjerujem da će mnogi želiti da ga usporedi ni sa Hayabusom i tako dalje. Položaj sidenja dosta više sportski. Znači, na Hayabusu kad sidete, vi sidnete u nju, a kad vozite ZZR-a, vi sidete na njega, nekako ste gore visoko ko na trkaćem motoru, kolina također savijena, može ga voziti neko i viši od mene, ali ima dosta mista, a najzanimljivija stvar je sinko, koja je ovo raketa? Ovo je, mislim ono, top. A mislim ovo je najveći suparnik Hayabuse i definitivno to je. Malo se razlikuju šta ZZR sada kad je recimo ovako u niske okretaje malo slabiji. Međutim, čim dođe na srednje okretaje, bude jednak kao i Hayabusa. Kako ovo leži po cesti?
spustiš malo dole, to je doslovno fantazija. Kawasakija, grijanje mašine. Najveća boljka kod ovoga Kawasakija za mene je grijanje mašine, znači mašina stvarno bezobrazno grije, osjećam kroz ovo kožno odijelo kao mi grije noge. I to je dosta iritantno, ali ovaj motor je strašno moćan. Prvo, najviše mi se sviđa što ima analogne satove. To jednostavno danas se tako reći ne viđa i to mi je super. Nije nešto moderan, ali je dovoljno moderan za moj pojam. Da sad vidimo ovdje. Nema, ovo je doslovno Hayabusa, samo još više sportska. Pogotovo ovako na male zavoje, znači ko da vozite R motor sa 200 konja. Eto, doslovno tako. Amortizer volana, ja ovo preporučam na doslovno svakome motoru i mislim da je to najbolja stvar koju su ljudi napravili, jer ne daj Bože tank slepera stvarno pomaže, a investicija šta se kaže od par 100 eura. Ovo je loša cesta, ali on ove rupe s takvom lakoćom prima da je to čudo. Jeba mater, moga bi ovdje kolino zagreba, šta je ovo? Motor kad je ovi u pokretu nemate uopće osjeća da je to tolika guda, a udobnost 10 od 10. Ovo je definitivno ono hyper motor, supersonični projektil, ne znam kako bi ga nazvao. I da, pali mi trenutno noge, jako mi je vruće dole oko nogu, čak i kroz ovo kožno odijelo. Samo možete misliti kad dođe lito šta je to. Ali strašan motor, čak i na ovako maloj brzini, doduše na ovim skroz niskim okretajima za nijansu slabiji od Hayabuse, ali je ovo definitivno više sportski nastrojeno, malo je ZZR i kraći od Hayabuse i samim time nekako je više napravljen za kraće zavoje, a Hayabusa, kako već znamo iz one prošle recenzije, baš i ne voli kratke zavoje, jer je duga ko lokomotiva. Kočnice, sinova ova pumpa, mislim, nemam šta reći stvarno. Kawasaki je tu pogodio ne 100 nego 300%. Ali ovaj okretni moment, vi ovo jednostavno možete samo sa Hayabusom još doživjeti, to je to. Ne znam koji drugi motor. Dobro, ima i B-King, ima i Honda CB1300, ali ovako ovo je jako moćno. Starinska ova crno-bijela, doduše za motor iz 2011. Ovaj motor ima sve šta tribo, ali ovo je wow. Šta se ovdje sad pogrešno dogodilo? Znači, uvijek se trudite kad vozite na ovakvim mjestima, gledajte da kad idete recimo u lijevi zavoj da ne prelazite preko one linije, radije uđite malo dublje u zavoj s motorom, jer ovako ako je nepregledan zavoj
i da se dogodila ovakva situacija, ostanete bez glave, a moguće čak i bez tijela, tako da dosta često vodite računa o tome, znači vi morate jednostavno računati na to da iz suprotnog smjera dolazi kamion, da vas može obezglavit, znači radije više ući u zavoj, znači pričamo o lijevome zavoju naravno, tako da šta sigurnije prođete taj zavoj. Ovi je malo prišao u moju traku, zato ne valja lomit zavoj na način da vam glava viri priko ove crte, rađe ući malo dublje u zavoj. Kako ovo kida cestu, moj sinko. Pa ovo je čudo. Ovo je tako stabilan motor, precizan, oštar, dovoljno da vas drži na cesti. I reći ću istu stvar kao i za Hayabusu. Kao ovo kupiš, ne treba ti ništa drugo. Vlasnik ovoga motora je ujedno i prvi vlasnik. Od 2011. godine nije promijenio još motor. Onda, kako ovo, moj sinko. Je, lipše mi je ovo vozit. Više mi je sportski nego Hayabusa. Ali Hayabusa i dalje moj dream motor, tako da to nemojte zaboraviti. Ali tako je lagan, kad se stavi ovako u borbeni položaj, stvarno se čuda mogu raditi s ovim motorom. Fantazija. Pogledajte ove kočnice. Ma ti zamisliš on staje. Sve u svemu jedan fantastičan motor. Bilo da hoćete ići na autoput, brzina se na njemu tako reći i ne osjeća, čak ima ovdje jedan uređaj. Znači on jednostavno jede kilometre ako se želite brzo provozat bez ikakvih problema. I evo čak ovako sad kad se vozite sporo, treća brzina na 2.500 okretaja, nema treskanja, drsanja gasa, veliki blok motora, 1400 kubika, skoro 200 konja, tako da mislim da je bilo šta drugo uopće suludo i govorit. Volija bi da je malo viši ovaj prednji kraj, tako da mogu ga ovako i opušteno vozi bez da mi puše u glavu, međutim ako se mora malo savit, ima strašan ovaj grant i baš se osjeća moćna mašina i ovaj duboki zvuk, fantazija. Ako me pitate za usporedbu od Hayabuse, Hayabusa mi se više sviđa zato što za moje preference ja više volim sist u motor, a ovdje sam nekako gore ko da držim zeca za uši, ako me razumite, ali je isto tako više sportski i bolje mu leže ovi kratki zavoj, znači on je ovdje meni ko i moj R motor, doslovno, znači ni manje ni više od toga. Definitivno savršenstvo od Kawasakija. Kawasaki je, može biti najponosniji na svijetu na ovaj motor. Kako ovo dobro kida zavoj. Moj sinko, ovo je čudo. Ovo je doslovno čudo i jako mi se ovo sviđa.
probajte malo uživati u vožnji. Kako je ovo stabilno na cesti, ovo je čudo. Znači, motor je ko pjesma, tako lagano upravljiv, široki rezervar. Znači, ovo su toliko dobri motori da ovo zaslužuje nekakvu nagradu za nešto. Amortizer volana je svetinja. Znači bilo šta bilo da ste vi u nekom velikom gasu ili nešto, nema onoga da ja osjećam da je meni lagan prednji kraj, a vjerujte mi s ovom snagom, ja mislim da je ono 90% težine na zadnjem kolu. Pribacuje za male zavoje nego Hayabusa. Znači, ajmo reći da je Hayabusa više touring nego što je to ovaj ZZR. A ovo je više sportski, znači ono ko želi malo više sportskoga štiha, definitivno ovo je nešto što vam treba. Na kraju krajeva motori i jedan i drugi su prekrasni dok ih ne moraš gurat put nazad. Ono u mjestu mislim, jel? A ovako između auta je ko bicikla, znači bitno je samo da se motor kreće i onda uopće nije težak. Čudo od motora. Retrovizori, znači doslovno vidim čovjeka 20 metara iza sebe kao pali cigaru u autu. To je ono što mi je danas na novim motorima jako teško za naći, vidjeti uopće. Obično su to neki mali, uski, nepregledni, ali ovo je robustan motor. Tako da tomu definitivno ide u prilog. Evo smo došli do kraja i još jedne recenzije. Nadam se da vam se svidjelo, ovo je meni po prvi put da sam ga baš onako provoza i još ovo dok smo snimali s dronom. Dojmovi su mi fantastični, definitivno ovo ulazi u onu top 3 kategoriju, tako reći skoro savršenih motora, sport touringa, nekakve stvari koje su mi se svidjele. Šta mi je recimo i bolje da ga usput i usporedimo sa Hayabusom, znači puno bolje mu leže kratki zavoj i prebacivanje na kratkim zavojima, šta zbog njegove dužine je mrvicu kraći od Hayabuse. Na dugim zavojima je skoro identičan Hayabusi, samo što na ovome malo više puše mi ovdje u vrh glave, znači treba se dole spustiti i stati u sportski položaj, a već sam po sebi sjedište i štafne vas bacaju dosta naprijed. Tako da je Hayabusa malo više naglasak na touring segment, dok je ovo definitivno čisti sportski segment, uključujući i ova kočiona klješta natrag. Još jedna stvar koja je 10 puta bolja nego Hayabusa, a to je kočnica. Znači Nissinova radijalna pumpa, dole Nissinova klišta. Mislim da rade fantastičan posao jer za ovako težak, brz motor ne očekuje ništa drugo.
Znači po ovako nekakvim lošijim još stvarima šta mene osobno smeta, to je šta ja osobno ne volim je šta sjedite na motoru, a na Hayabusi sjednete u motor. A ja jednostavno više volim kad sam ja u motoru ko u nekoj kapsuli, a ode si ko na GSX-u 1000 ili Ninja ZX-10. I nekako očekujem da mi malo bude lagodnija ta vožnja, guta kilometre jako brzo, to zaista stvarno nema šta reći, pogotovo u srednjim okretajima ima jako dobar okretni moment, malo ga doduše fali u niskim okretajima, a da me sad pitate šta bi prije kupija, ovo ili Hayabusu, ovo je bolje, ali Hayabusa je meni draža zato što imam nekako te preference od Hayabuse mi više pašu nego od ovoga motora. Ovdje mi je također jedna mana šta jako motor grije, znači ovo ne možeš voziti niti u normalnim gaćama, ja sam se u ovim kožnim gaćama osjećam kako me peče dole po nogama, tako da ako ne voziš 300 na sat izgorit će ti noge. Ali dobro, bilo kako bilo, po specifikacijama definitivno je bolji od Hayabuse i više voli kratke zavoje, dok one velike ja bi to dodijelio Hayabusi. Šta se tiče općenito motora, po ovom novom nekakvom ocjenjivanju, Hayabusa je, ajmo reći, visoka 4,5, a ZZR je čista petica, zato što je malo je napravljen više sportski kako bi treba biti, ali ja više nekako volim onaj Hayabusin Gir gdje ajmo to reći u touring segmentu. Šta se tiče težine, oba motora su super i prelagana kad voziš, sve dok se ne trebaš gurat u mjestu unatrag. I onda shvatiš sve te kile koje on ima, zašto su zapravo tu. Nadam se da vam se svidjela ova recenzija. ST Moto vas pozdravlja, pišite mi dole u komentaru i vidimo se sljedeći put.